हिरण्यवौतो कैशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या एष शिवतमा शिवम् बभूव ते ननुः शिवाशरव्याय कवचया नो रुद्रमृणया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरापापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिजानशी यामिषम् गिरिशम् सहस्ते विवर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रजाम् कुरु माहि पुंसे पुरुषम् जगत् शिवे नमनसः त्वागिरिशाच्छामदांसि नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुम् सुमना असत् अध्यवोचदति भक्ता प्रथमो दैत्योऽभिषक् अनीकश्च सर्वान् जह्वयन् सर्वास्यादुधान्यः सौर्यस्थाम्नो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये हेमागुम् रुद्रा अर्यो दिक्षो सहस्रजो वैशागुम् भेडयीमहे असौर्यो वसत्पतिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनम् विश्वा भूतानि च दुष्टो मृणयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वीरुषे अतो ये अस्य तत्त्वानोऽहम् तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चकन्कनस्थ उभयोरात्रियोज्या यास्तदेहस्तैषभपराता भगवो मम अवनश्चिदनुस्वगुम् सहस्राक्षसदेषु ते विशेषशल्यानामुगा शिवो न स्मृणो भव विद्युन्दनुकपर्दिनो विशल्यो मानवागुम्मुदा अनेकन्दस्येषमापुरस्य षण्गतिः या ते हेतर्मे विष्णुमहस्ते बभूवते ननुः तयास्मान् विश्वदस्तमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्तायुधायानानुदाय विष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्याम् तव तन्मने हरिते तन्मनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो ये शिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यपादे नान्ये दिशाम् च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सस्त्रिजयाय त्रिशीमदेवतीनाम् पतये नमो नमो परुषाय विद्याधिनेन्द्राणाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय ददामिने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनाम् पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय ग्रन्थयते पत्नीनाम् पतये नमो नमः कृष्णगीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सहमानाय व्याधिनीनाम् पतये नमो नमः तनुवाय निषङ्गिने सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिन निषुधिमते तस्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम् पतये नमो नमो निचेरते परिसरायारण्यानाम् पतये नमो नमः श्रगाविभ्यो जिगागुम् सद्भ्यो वृषदाम् पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्कञ्जरद्भ्यप्रकृतानाम् पतये नमो नमो उष्णीषिणे गिरिजराय कुरुञ्जानाम् पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो दन्तारेभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयक्षद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमो सिद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वमद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः शिष्टद्भ्यो जावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमो गणाभ्यश्च गुम्भगेभ्यश्च वो नमो नमो वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुण्यश्रेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः शिशुभ्यो जन्मभ्यश्च वो नमो नमो गृहयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्वबलिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शत्रुञ्जयाय च नमः
वर्धिने च विवृत्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च सकलन्मने च नमो गिरिजाय च पिष्टाय च नमो मीयुष्टमाय शेषुमते च नमो रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वंशीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आश्वे च गिराय च नमः शीघ्राय च शीघ्राय च नमः ऊर्ध्याय च वस्वन्याय च नमः स्कोदस्याय च दीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः स्तोभ्याय च वसान्याय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आजुषेणाय च आसुरदाय च नमः शूराय च विन्दते च नमो वर्धिने च वरुधिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः शुराय च शुभसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो दुष्टमे च प्रभुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च श्रीमले च नमः स्त्रीशे च वेशायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्मने च नमः स्मृत्याय च पत्याय च नमः कार्याय च नीव्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नाड्याय च वैश्रद्धाय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वक्ष्याय च वक्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईर्याय च तप्याय च नमो वाट्याय च रेष्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शङ्काय च वृषभे च नमो रुद्राय च भीमाय च नमो अग्रेवदाय च दूरेवदाय च नमो अग्रे च हनीयसे च नमो कृष्णेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च वयोभवे च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः कीर्त्याय च पूज्याय च नमः भार्याय च भार्याय च नमः प्रकरणाय चोत्तरणाय च नमो आचार्याय च लाड्याय च नमः शस्याय च पेन्याय च नमः श्रीरत्याय च प्रभान्याय च नमः गिर्याय च प्रवद्याय च नमः किरोक्षराय च क्षयणाय च परिगिने च पदस्ये च नमो गोष्याय च विद्याय च नमः सर्व्याय च देव्याय च नमः कार्याय च कवलेशाय च नमो हृदयाय च वेश्याय च नमः पाहुसव्याय च रस्याय च नमः शुष्याय च हरित्याय च नमो लोभ्याय च लभ्याय च नमः पूज्याय च भूम्याय च वर्णाय च प्रणत्याय च नमो प्रेमाय च विघ्नते च नमः आकृते च प्रकृते च नमो वक्तिकेभ्यो देवानायेभ्यो नमो विष्णुभ्यो नमो विचिन्तस्तेभ्यो नमः आनिहतेभ्यो नमः आमीवत्सेभ्यः प्रावे अन्तरस्थलेतरित्रनीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां प्रभूनां माते मा रोमो येषां विद्यामते प्रावे रुद्रशिवा धनुषा विश्वावेशति शिवा रुद्रस्तवेशति दयानोरुणिवसे इमागुपुत्राय तपसे कपर्भिणे क्षयत्रीराय प्रपरामहे पतिं विधानशमशत्रिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टग्रावे अस्मिन्ननादरम् ृणानो रुद्रोपनो वयस्वने क्षयत्रीराय नमसा विदेवते यच्युञ्जयोऽस्य मनुराय देविता तदस्यामदवरुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुदमानो अर्पकं मानोक्षन्तमुदमानमुच्युतम् मानोपदे पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुमो रुद्रनीरिषः मानस्तोकेतनगिरिमानायुष्यमानो घोषमानो अश्वेशनीरिषः नीलान्मानो रुद्रभावितोपदे रविष्मन्तो नमसा विदेवते आराप्ये गोघवदपूर्शक्ने क्षयत्रीराय नमस्मे ते अस्तु रक्षा च मोहनदेव प्रोह्यता च शर्मयच्चद्विरः सुरेश्वरङ्कटसतयुवानं प्रदण्डमेवं महत्त्वमुद्रां राजमित्रेणुप्रस्मानो अन्यते अस्मन्योपस्तुसेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्गुणत्वरैतेशस्य दुर्मजरायोः अवस्विराभवत्यस्तनश्वमेतस्तोतायतयायतया वीरसमयमहिमोनस्मनाः आयुधन्विनाय कृत्तिम्बसानाजनकाकम्पित्रागि वीरविकौ जन्मस्य सुभगवः यास्ते सहस्रकुं हेतयोर्यमस्मन्निपपन्ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तवहेतयः पाशामीशानो भगवत्पराचीनानुपाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्याः तेषां सहस्रयोजने धन्वानि धर्मसि अस्मिन् महत्यर्भवेत्तरिक्षे भवानि नीलग्रीवाशिवगण्डाः सर्वाभ्यक्षमाचराः नीलग्रीवाशिवगण्डादिकवं रुद्रापश्याः ये वृक्षेषु तस्मिञ्जरा नीलग्रीवाविलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासर्पवर्धिनः ये अन्येषु विद्यन्ति पात्रेषु भूतोरुणान् ये मतान्तरक्षायनपुरायविदः ये तीर्थानि प्रचलन्ति सुभावन्तो निषङ्गिणः ये एतावन्तस्य भूयागुंसस्य दिशो रुद्राभ्यस्तिरे तेषां सहस्रयोजने धन्वानि धर्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ये दिव्येषामन्तं
पादौ पश्यवस्तेभ्यो दश प्राये दश दक्षिणा दश प्रतीचे दशोदीचे दशोत्तास्तेभ्यो नमस्ते नो प्रेमदेयं विष्णोयस्तनो प्रेषितं बोधं वेदयामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं दुर्वारुकमेव वन्दनान् नित्योवशीयमात्मात् यो रुद्रो अग्नव्यो अप्सुयोषधि यो रुद्रो विश्वाभुवनावेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु सहस्रमैर्वाजामृत्योरत्यायन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवेजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरविरुद्रो माविजान्तका एनान्येनाप्यायसा नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि नमस्तु हे विष्णुसुन्दरायो विश्वस्य क्षेत्रस्य स्वाहा महेशो मनसाय ऋतं नमो देववशुन्दवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवन्तः अयं मे विश्वे जोयमुक्षामर्षणः शान्ति शान्ति शान्तिः च मे वयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे दृढिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञानं च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मृतं च मे मृतं च मे लक्ष्मं च मे कामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुक्तं च मे नमित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सोषा च मे सुदिनं च मे शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरः पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अग्निशंवय दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरि ओम् तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः There is one particular experience I thought I should share because it's very this thing about when Swami says how we should be very very careful about what we ask Swami. Because Swami used to say many times devotees used to ask Swami, what is the prayer with which we should approach you? And Swami would say, see, be very careful when you pray to Bhagavan. Because sometimes you may ask for something while I may want to actually give you something more. So I may end up giving you something which actually is far lesser than what you actually deserve. So be very careful what you pray to Bhagavan. So one of the elders there said, Swami, how will we know what you are planning to give us? It's difficult. Swami said, that is why pray for samasta loka sukhino bhavantu. If the world is happy, you also will be happy. And at that point of time, whatever is good for the world and whatever is good for you, Swami will give it. So don't come to Swami. Swami said it's like coming to Kalpavruksha and asking for coffee powder. So Swami said when you come to Bhagavan, it is okay, to place your personal problems before him, but also understand that the capability to give you something far greater than that is standing right in front of you. I want to give you liberation, but you are happy with trinkets. So let us, whenever we pray to Bhagavan, the first thing we need to express is gratitude for whatever he has given us. Of course, some serious pressing problems are there. Some of you may get it out. Is it wrong to tell him that? No. It is a feeling with which we tell that matters. Suppose the question goes like, why only I have to suffer when the entire world seems to be enjoying, and that line of heart, Swami won't respond to it.
But if he says, Swami, this is also your prasadam, but I'm not having the strength to bear this, all I require is strength to bear this, Swami, let me bear this, he will answer that prayer. So the tone with which we ask always matters with Bhagavan. So therefore when we write letters, let us not write with the feeling that unless I write, Swami will not know. Of course, physically he is not there, so that problem doesn't exist right now. But when we also write the letters, let us not imagine that, I want this, I want that, and those kind of things. Let's pray for the welfare of the good. See, Swami once used to say why yajnam and homam is to be done. For example, I'm telling you, there is so much of that smoke that goes up into the air, but that smoke comes from the homagundam where the mantras are being, some very powerful mantras are being chanted. Swami used to say when this goes into the atmosphere, there is so much of viciousness in the atmosphere that it is spreading negative thoughts all over the world. So when these go up, they counter that. So that the atmosphere gets purified. When the atmosphere gets purified, purified thoughts also come into us. And purified thoughts come into man, that is when all the divisiveness that we see in the world around us will go down. So as Satyasai devotees of Swami, one of the biggest responsibilities that rests to us right now is to ensure that there is a peaceful environment all around us where we go. Yeah, Swami used to say that you may think that when you are going out, only your eyes are watching the world. What you do not realize is 1,000 eyes of the world are also watching you. And most importantly, God is watching you. So being Bhagavan's devotee is a great blessing, no doubt about that. Does it also mean that we have more responsibility in return? This is one of the biggest responsibilities for us, to counter the viciousness and the negativity in the world today with positivity. We have been touched by Bhagavan. We have been touched by the avatar himself. So that gives us a great responsibility to spread that love. I remember in my school days, my headmistress wrote on my, we used to have what is called a memoir book in those days. So before we left school, we used to take memoirs from each and every one of us. And my headmistress wrote in my book, I still have that with me. She wrote, love is a perfume you cannot spread on others without getting a few drops of it on yourself. Love is a perfume you cannot spread on others without getting a few drops of it yourself, on yourself first. So if we do want to spread love and peace in the world, we need to be loving and we need to be peaceful first. So if we are ourselves vicious with crooked thoughts, that is the only thing we are capable of spreading to the world outside. If we are loving and we are peaceful with no bitterness or no negative and senseless thoughts in our mind, those are exactly the qualities which we can spread to the world.
मानसपटुरे गुरुचरणं मानसपटुरे
प्रणाम तुझे जाती हो मेरे साई जीवा तुझे बाती हो मेरे साई जीवा तुझे मोती हो मेरे साई जीवा
गिरिजापति भवानी शंकर हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो गिरिजापति भवानी शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शिव शंकर शंभो రాక్షసుడైనటువంటి హిరణ్యకశిపుని కుమారుడు ప్రహ్లాదుడు చాలా చిన్నవాడే. Prahlada is so young, being the son of a demon king. ఏ పలుకులు పలికినా గాని నారాయణ్ నారాయణ్ నారాయణ్. He always repeated God's name, Narayana. అతనికి దుర్మార్గమైనటువంటి ప్రవర్తనలు అనేకంగా అభ్యాసం చేపిస్తుంటూ వచ్చాడు. In fact, the company around wanted him to know and ఆ cultivate టీచర్స్ కూడా everything bad. దుర్మార్గమైనటువంటి విషయాలే చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. Teachers also taught him all wicked things. తిరిగి తండ్రి ఆ కుమారుని పిలిపించి Then father asked him to ఈ come టీచర్స్ close. ఏమి చెప్తున్నారో వినాలని ఆశించారు. He wanted to know how his teachers taught him. నాయనా నీవు చదువుకున్నావా? Boy, have you learned?
అన్ని చదువులు చదివాను తండ్రి అన్నాడు. Father, I have learnt all. ఏది ఒక చిన్న మంచి మాట చెప్పు అన్నాడు. Come and speak one or two good words. హరి అను 2 అక్షరములు, He said 2 letters, Hari. హరించును పాతకములు. These 2 letters will atone our అమ్ముజనాభా, sins. అలాంటి అక్షరములు లేనప్పుడు ఈ చదువులు ఎందుకు? If we do not know these 2 letters, Hari, that would atone our sins, what for is education? కనుకనే నాకు కావలసిన విద్యలంతా వచ్చినాయి. So I could have all the education I wanted. చదివించిన నన్ను గురువులు, Teachers taught me. చదివిని ధర్మ అర్థ కామ మోక్షములు. I have learnt all the 4 objectives of life. మోక్షము దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి తండ్రికి రేగిపోయినది. And when he came to the state of liberation and father felt the reeling మోక్షము sensation. లేనటువంటి ఈ విద్య ఉండి ప్రయోజనం ఏంటి? And without this liberation moksha, what for the rest of the ధర్మ things? అర్థ కామములు, Dharma, Artha, Kama. ఈ 3 మాత్రమే ఉంటుండి మనిషిని ముంచి వేస్తుంటుండాలి. If you just go by these 3, you will have your life totally. చదువులలో మర్మం వెళ్ళ చదివితే తండ్రి అన్నాడు. So father, I have learnt the secrets of true education. ఏది ఒక్క మాట చెప్పు అన్నాడు. Father said, say 1 or 2 words. నమో నారాయణాయ అన్నాడు. He said, Namo Narayanaya. ఒక్క తూరి అతన్ని నెట్టి వేశాడు. He burst him, sent him, driven him out. అప్పుడు కూడా నువ్వు ఈ యొక్క ప్రహ్లాదుడు కోపం రాలేదు. Prahlada was not angry. ఏమి చేసినప్పటికీ నారాయణ నారాయణ నారాయణ. Whatever might be done, yet he continued to ఏనుగుల చేతి repeat. ఎచ్చి తొక్కించినాడు. He was trampled under the feet of elephants. నారాయణ అనేటప్పటికీ ఏనుగులంతా కూడా లైట్ గా మారిపోయినాయి వెయిట్. So the gigantic elephant also could turn so light in its weight. విష సర్పములు తెచ్చి కనిపించాడు. Poisonous snakes were brought నారాయణ there to bite him. విషం అంతా కూడా అమృతంగా మారిపోయింది. And the entire poison turned into nectar. ప్రతి దాని ఎందుకును దైవత్వం అనేటువంటిది ఇంత పవిత్రమైనదిగా ఉంటుండాలి. That is the sanctity, the greatness of divinity. దాన్ని అనుభవించినటువంటి వారికి తెలుస్తుంది కానీ కేవలం ఆలకించేటువంటి వారికి తెలియదు. Those that actually experience will know that, not simply listening to its glory. కనుకనే ఇన్ని కష్టములకు కూడాను ఆ చిన్న బాలుడు సహించుకొని భరించుకొని ఇంత సాధించుకుంటూ వచ్చాడు. Being so young, that little boy could resist and face all the troubles and problems because of God's name. కట్ట కడపటికి ఎవరికి గతి తప్పింది? Ultimately, what happened? ఈ యొక్క తండ్రికే తన యొక్క స్థితి తప్పిపోయింది. The father had to lose his position. ఒరే పిచ్చివాడా, దైవం 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 అంటున్నావు, ఎక్కడున్నాడు దైవం? The father asked, oh boy, you say God, where is he? ఇందుకలడు అందులేదు సందేహం వలదు తండ్రి The అన్నాడు. boy said, you'd never say that he is here and he is not there. అయితే ఈ స్తంభంలో ఉన్నాడా? Is he there in that pillar? ఉన్నాడు. Yes. నా నమ్మకం అంత గొప్పది. He has got such a strong faith. వేర్ దేర్ ఇస్ కాన్ఫిడెన్స్ దేర్ ఇస్ లవ్. Where there is confidence, there is love. వేర్ దేర్ ఇస్ లవ్ దేర్ ఇస్ ట్రూత్. Where there is love, there is truth. వేర్ దేర్ ఇస్ ట్రూత్ దేర్ ఇస్ పీస్. Where there is truth, there is peace. వేర్ దేర్ ఇస్ పీస్ దేర్ ఇస్ బ్లిస్. Where there is peace, there is bliss. వేర్ దేర్ ఇస్ బ్లిస్ దేర్ ఇస్ గాడ్. Where there is bliss, there is God. నమ్మకమే లేకపోతే ఇంక దైవత్వం నీకు ఎట్ట తెలుస్తుంది? Without this faith to begin with, how can you experience God? అప్పుడు ఆ కోపం చేత ఆ స్తంభాన్ని కొట్టాడు గదతో తండ్రి. Out of anger, the father had hit that pillar. ఆ స్తంభం నుంచి కూడా నువ్వు నరసింహుడు ఉద్భవించాడు. There, out of that pillar, we find Narasimhamurti అనగా coming దీని out. యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance? ఈ దేహం అనేటువంటి స్తంభాన్ని బద్దలు చేశాడు. It only means the body, the pillar, is totally broken. దేహాభిమానం చంపివేశాడు. The body attachment is totally broken. దేహాభిమానం చంపివేసరికి ఆత్మాభిమానం అనేటువంటి దైవత్వము సాక్షాత్కరించింది. Then once the body attachment is killed, you will get attached to the self. కనుకనే So- ఈ దేహాభిమానం చంపాలి, So kill this body attachment ఆత్మాభిమానం ఆవిర్భవిస్తుంది. and be attached to the Om Jai Jagadish Hare